Today we're going to talk about merit and joy in Dharma practice, which is a very important topic. El tema de hoy es el mérito y la alegría en el Dharma, que es un tema muy importante. And I was thinking to structure this session by first talking about it a little bit, then to have a group meditation together, and then leave some space for the questions and answers. He pensado desarrollar este encuentro, en primer lugar, hablando sobre este tema y luego desarrollar una práctica grupal de meditación y luego abrir un espacio de preguntas y respuestas. And why is this an important topic? Is because without merit and without joy, our Dharma practice cannot progress. And we might even end up giving it up altogether without it. ¿Por qué es un tema importante el mérito y la alegría en nuestra práctica? Porque sin que esté presente el mérito y la alegría, nuestra práctica no va a poder progresar e incluso podríamos abandonarla completamente. Because Dharma practice is not easy. It sounds easy at the beginning, but then to keep going, to maintain the inspiration and the enthusiasm is not so easy. La razón es porque la práctica del Dharma no es fácil. Parece fácil al principio, pero luego para poder mantener esa inspiración y ese entusiasmo no es tan fácil. So we have to keep working on that continually, and we have to keep finding inspiration and kind of working on our motivation and kind of developing the conditions for our practice to be able to progress. So this is, it's a continual effort that we need to put in. Por lo tanto, debemos pensar en seguir trabajando continuamente en nuestra práctica, encontrar inspiración, trabajar en nuestra motivación y desarrollar condiciones que sean favorables para que nuestra práctica progrese. Es decir, va a haber un esfuerzo continuo a lo largo del tiempo. And so to say a few words about joy at the beginning, and I will return to this at the end also. So we are all looking for happiness in our life and in our Dharma practice, but somehow up to now we have not really found it. We keep getting caught up in all kinds of problems and worries and stress. We achieve some kind of happiness temporary for a while, but then we again return to being stuck in our problems. And so first we have to look at whether it is even possible to achieve happiness and why we have not found it up to now, and what can we do about it. El primer punto para tratar es la alegría y luego lo voy a retomar hacia el final. Todos buscamos la felicidad en lo cotidiano y en nuestra práctica de Dharma, pero no la estamos encontrando. Muchas veces nos sentimos separados de esta felicidad debido a nuestras preocupaciones, problemas o estrés. Y en ocasiones encontramos una felicidad, pero que es temporal, y nuevamente quedamos atascados en nuestros problemas. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es posible obtener una felicidad y por qué no la estamos encontrando. Yeah, so first question is, what is happiness? And I'm sure you've all thought about it and you've talked about it and practiced it and contemplated about it, but I would like to say a few words about it one more time. And the thing is that usually we think of happiness as some kind of excitement and joy which is brought to us when we get something that we like, when we experience some kind of pleasures, of kind of when we see beautiful things, when we taste tasty food or like this, you know. We think that is happiness. When we have new experiences, when we spend time with people that we enjoy spending time,
we think that is the happiness that we're looking for. And there's nothing wrong with that. But that kind of happiness is very fleeting. It's very impermanent, and it doesn't last very long. Y lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿qué es la felicidad? Por supuesto, es una pregunta que seguramente se han hecho frecuentemente, han hablado entre ustedes, han reflexionado. Simplemente quisiera agregar algunas palabras. En general entendemos la felicidad como esos momentos de excitación, esos momentos de gozo, por estar con las personas que queremos estar o estar en un lugar que nos causa placer, o por los placeres sensoriales de la comida o de ciertos entretenimientos. Pasar tiempo con las personas queridas parecería ser como lograr la felicidad. Y no hay nada de malo en pensar de esta manera, pero hay que reconocer que esas experiencias de felicidad suelen ser transitorias, impermanentes, duran poco. And why does this kind of happiness never really satisfy us? It's because it's dependent on external circumstances, and it's always changing. It is impermanent. ¿Por qué es que estas felicidades no son constantes? Porque dependen de circunstancias exteriores y en ese contexto es transitorio. And even if we look at one such experience, for example, like if we really like a certain food, you know, and then we think about it, and then we want to have that food, kind of, and that is not really happiness. That is a little bit kind of, you know, we while we wish for it, we experience some unpleasant feelings, you know, and then we have to work towards it, either go to the restaurant or go to shopping and make it ourselves, and we have to put a lot of effort, a lot of work into it, and then that food is ready, and then we can eat that delicious food, and for 1 second we will be satisfied, like, wow, that's it, you know. But then the moment we eat too much of it, then all the happiness is gone. It can turn into suffering again. This very delicious food, the best food, that our favorite food, can make us stomach pain or feel sick again, you know, if we eat too much of it. And then after we want more, but we can't have more because we are already full, you know? So there's, you know, like every this kind of, you know, sense pleasure, it's maybe one moment, but the way to that moment is suffering, and then once that moment is over, it's also suffering because it's over, and then we miss it and we try to recreate it, and then we work on recreating it, and like this. So we can always get stuck in this kind of running after these moments of pleasure. Si miramos esto con un poco más de atención, por ejemplo, el placer que podemos sentir hacia la comida, pensemos en alguna comida que nos gusta, y entonces un día estamos pensando en ese plato delicioso y queremos comerlo. En ese momento, mientras que estamos pensándolo, no es un momento de felicidad, es el deseo de lograr ese objetivo para sentir placer. Pero lo previo está asociado a sensaciones desagradables por no tener esa comida y por tener que aplicarnos en todo tipo de esfuerzos para lograrlo. Por ejemplo, ir a un restaurante, pedir ese plato, esperar que nos traigan, etc. Y al final, cuando lo saboreamos, el primer bocado, esos primeros segundos, parece ser de una gran dicha. Pero si tenemos un plato lleno de comida y lo comemos todo, quizás al momento siguiente empecemos a sentirnos mal y esa felicidad se transforma en sufrimiento porque comimos de más. Era tan delicioso y eso que parecía fuente de la felicidad después se transforma en un malestar estomacal y en sufrimiento. Entonces, a la vez queremos más, nos gustaría que nos trajeran otro plato con la misma comida deliciosa, pero no podemos ingerirlo porque ya estamos llenos. Entonces esas sensaciones placenteras duran realmente un momento. Antes hubo sufrimiento, después hubo sufrimiento, ya sea por un malestar o por la falta, y tratamos de recrearlo. Entonces decimos, voy a
pedir de vuelta otro plato de comida, etcétera, y quedamos atrapados en esta búsqueda de placer a través de, en este caso, la comida. Yes, so if you look for this kind of external happiness, we will be always running after it and being afraid of losing it, being afraid of not getting it, and we will always be kind of, our mind will never be at peace. Cuando nos ocupamos de esta felicidad basada en situaciones exteriores, vamos a sentir que estamos siempre corriendo atrás de ella. Y por otro lado, con lo opuesto, el temor de no poder obtenerla. Y de esa manera nuestra mente no está en paz. So what the happiness that we are looking for is like an inner happiness, a happiness that is not dependent on external circumstances, and a kind of happiness that can be found when our mind is calm and clear. So, you know, sometimes the word happiness is a little bit deceiving because we think we connect happiness with this kind of excitement, but real happiness is not excitement. It's this kind of peace and contentment of being okay with any circumstances and being able to handle any circumstances that we encounter. La felicidad que buscamos es una felicidad interior que no dependa de causas exteriores, sino que surja de una mente que está en calma y que es clara. Entonces, esta palabra felicidad en ocasiones es engañosa porque la asociamos con algo excitante y en realidad es un estado de paz, un estado de contentamiento en donde estamos bien con cualquier circunstancia que se presente. And so now the big question is whether we can achieve that or not, whether that can be achieved or that is just dream. Ahora la pregunta que sigue, la pregunta importante es si podemos encontrar algo así. And the answer is, the good news is the answer is yes, because we all have the potential for this happiness. We have the essence of this happiness already in ourselves. We do not need to look for it outside. It's already part of us. It's our Buddha essence, our Buddha nature. Y la buena noticia es que la respuesta es sí, existe esa felicidad, podemos encontrarla, porque todos tenemos este potencial, tenemos la esencia de la felicidad en nosotros mismos, no necesitamos buscarla afuera, es esta naturaleza de Buda que existe en nosotros. So when we are closer to our own nature, then we feel joy and happiness and contentment. And when we get further away from it, we feel unhappy. Cuando estamos conectados, nos sentimos cerca de nuestra naturaleza esencial, entonces sentimos esa felicidad y alegría. Cuando estamos desconectados o lejos de esa naturaleza, nos sentimos desdichados, infelices. And why have we not found it so far? Because we have managed to distract ourselves from it. Kind of, you know, we are noticing its, maybe let's say its radiance, its light rays, and we are chasing the light rays instead of looking where the light is coming from. Entonces, por ahora no lo hemos podido encontrar y esto se debe a que nos distraemos de ella. Estamos mirando para otro lado. No nos podemos conectar con esa felicidad natural en nosotros. Es como si esa felicidad tuviera una irradiación de luz y nosotros nos quedamos mirando esos rayos luminosos, preguntándonos de dónde vienen. So what we have to do is we have to calm down and really look at our mind, really see what are the causes of happiness and how to develop those causes, how to cultivate those causes. Y lo que tenemos que hacer es estabilizar a nuestra mente, mirar hacia ella y encontrar esas causas de felicidad de manera de poder desarrollarlas y cultivarlas.
And sometimes we almost kind of, we think that we are trying to achieve happiness for ourselves, but actually we are creating more suffering for ourselves. It is like the great master Shantideva said, all suffering in this world comes from wanting happiness for ourselves. And all happiness in this world comes from wishing happiness for others. So we kind of, we twist this kind of wish for happiness, and we think that by being selfish, we are going to find it. But by being selfish, we actually get further away from it. Muchas veces sentimos que nos estamos esforzando para encontrar una felicidad para nosotros mismos, pero en realidad nos estamos creando sufrimiento. Está este dicho del maestro Shantideva: todo el sufrimiento en el mundo proviene de buscar la felicidad para nosotros mismos. Toda la felicidad proviene del deseo de llevar felicidad a los demás. Entonces, muchas veces sentimos que al ocuparnos de nosotros, de nuestra felicidad, de nuestra alegría, en esa actitud egoísta, pensamos que la vamos a encontrar, pero en realidad esa actitud egoísta nos aleja. And even the scientists have discovered that this is the truth by doing lots of experiments on people who are meditating, including Mingyur Rinpoche. Y los científicos han hecho una investigación al respecto, descubriendo que es cierto. Han investigado con meditantes, entre ellos Mingyur Rinpoche. And what they have discovered is that the center in the brain that is responsible for feeling of happiness and joy is the same center in the brain that gets activated when we meditate on compassion. Y lo que descubrieron es que el centro del cerebro que es responsable de la alegría es el mismo que se desarrolla cuando uno medita en la compasión. And this is kind of really a breakthrough discovery, because we think we can be happy when when we do everything for our own happiness. But the scientists have proved that this is not like that. We can be happy when we have compassion for all beings, when we have compassion for others, when we help others, we fulfill our own aims too. We find our own happiness in that too. Y este descubrimiento es renovador, es revolucionario, en el sentido de que muchas veces, o hasta ahora, se había pensado que buscar la felicidad para nosotros mismos era el objetivo principal. Pero aquí, al buscarla, llegamos a sentir felicidad por desarrollar la compasión hacia los otros, por ayudar a otros. Y de esa manera estamos cumpliendo nuestros objetivos, el objetivo de ser feliz. Like a simple example of that is if we live in a small village with a few houses around, with a few neighbors around us, and we only make sure that we are doing well, that our land is okay, that our house is okay, that we are as happy and as prosperous as possible. But in the process, we might even harm our neighbors or like this, But even if we look at the situation, can we really be happy if all our neighbors are unhappy? Or can we be happy if we work together and we find a way for everybody to be prosperous? We find a way for everybody to be okay. And in that way, we will have no problems amongst each other, and we will be able to live happily together. Kind of, if we look at the bigger picture, then we can, in that way, we can really find happiness. We cannot find our own happiness at the expense of suffering of others. That is impossible. Supongamos que vivimos en un pueblo donde hay muy pocos vecinos. ¿Qué pasaría si nosotros nos ocupamos que nuestra familia estemos bien, en cuanto que tengamos un buen terreno, una buena casa, que seamos prósperos, pero que para lograrlo incluso dañamos o perjudicamos a nuestros vecinos? ¿Podríamos ser felices de esta manera? En realidad somos felices cuando podemos trabajar juntos
con todos los demás. Supongan en ese pueblo con pocos vecinos, de entre todos buscar que todos los habitantes estén bien y tengan prosperidad. Si hay de esa manera, entonces no habría problemas en ese pueblo entre unos y otros. Y cuando nosotros podemos tener una mirada más panorámica, observando a nuestro alrededor, ahí podemos encontrar la felicidad. Nuestra felicidad, la felicidad propia, no puede lograrse a expensas del sufrimiento de otros. Actually, I also participated in this kind of scientific experiments on the brain and like that in a laboratory in France, in Lyon, under one of the professors who was also making experiments on Mingyur Rinpoche. Yo también participé de estos experimentos científicos de analizar el cerebro en un instituto en Lyon con uno de los profesores que también había llevado estos mismos experimentos o investigaciones sobre Mingyur Rinpoche. And one of the experiments which had to do with compassion was kind of, they were causing the person who was meditating, they were causing them pain by putting a very hot plate on the hand, which would warm up to a certain temperature, which would become painful. And the idea was to see whether somebody who meditates on compassion experiences pain in the same way than somebody who is only concerned with themselves. And it was actually, the result was very interesting because what they discover is that if you meditate on compassion while experiencing pain, the whole experience becomes completely different. You don't get overwhelmed by pain. Sometimes it doesn't even feel like pain anymore. But if you only if I only think about myself and I'm worried and I see what is going to happen and put all my thoughts and worries and everything and fears on top of it, then it becomes unbearable. So, it was a very interesting experience. En esta investigación nos hacían meditar en la compasión y nos introducían algunos elementos que pudieran producir dolor. Por ejemplo, un plato muy caliente que me colocaron en la mano y como estaba meditando en la compasión, lo que querían probar era si tenía una respuesta similar a la de una persona que está pensando solo en sí misma. Y fue un descubrimiento muy interesante porque al estar meditando en la compasión, se siente diferente ese dolor, se experimenta de manera diferente. No era una experiencia abrumadora, incluso en ocasiones podría decir que no se sentía el dolor directamente. Si hubiera estado solo pensando en mí, entonces ese dolor del plato caliente en mi mano podría haber generado un estado de preocupación, de miedo, se hubiera vuelto algo intolerable. Así que fue muy interesante comprobar la diferencia apoyándome en esa meditación compasiva. So the aim of this study is to help people who are experiencing chronic pain or people who are very ill to deal with this pain, to deal with this situation with meditation. That's the reason why they're doing all these experiments, and they found out that there are many ways that the perception of the person can be changed through these methods. El objetivo de esto era poder ayudar a las personas que padecen dolor crónico o enfermedades muy severas para que sepan que pueden relacionarse con este tipo de prácticas meditativas y que hay muchas formas para sobrellevar esa enfermedad, sobre todo porque se cambia la percepción de uno mismo. So how can we find this kind of joy, this kind of happiness in our mind? The best way to do that is through meditation, because in our daily life,
we can do some, we can do a lot actually. I'm not saying we can't do anything in daily life, but to really achieve some kind of stable transformation, we have to find the space to be able to work on that. We have to create a space in which we get to know our mind better, and we can have some kind of control over how we react to things in our life. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos encontrar la felicidad en nuestra mente? Y la podemos encontrar a través de la meditación. En la vida cotidiana también podemos, por supuesto, pero para llevar adelante una transformación estable necesitamos encontrar un espacio apropiado, necesitamos crear ese espacio para poder conocer a la mente más y poder desarrollar un cierto control sobre las reacciones que tenemos ante las situaciones de la vida. So first, we need to make our mind calm, and we do that by using the meditation methods of shamatha. And once our mind is calm, it has to become clear. We have to look at the essence of this calm mind. We have to get to know this mind. We have to see how it works. And we do that through the meditations on Vipassana. And when that meditation goes deeper and deeper, then we get some glimpses and experience of our own nature of mind. And we work on that. So it's these 3 steps in meditation that we usually do. And we use all kinds of methods to practice them. So the first one is the calming of the mind, shamatha, looking at this calm mind, having insight into it, which is vipassana, and then having glimpses and experiences, and finally realization of the nature of our mind. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la práctica de la calma de la mente, y esto se logra a través de los diferentes métodos conocidos como shamatha en sánscrito, de la calma mental. Y una vez que encontramos esa calma, entonces necesitamos ver la esencia de nuestra mente, ver cómo funciona nuestra mente, que ahora está en calma. Y eso es lo que conocemos como vipassana, la comprensión acerca de la realidad. Y a medida que vamos profundizando más y más sobre estos métodos, obtenemos vislumbres o atisbos de esta naturaleza de la mente y podemos seguir trabajando con ello. Entonces podríamos decir que hay 3 etapas. La primera, de la calma mental, shamatha; la segunda, de la visión profunda, que es vipassana en sánscrito; y la tercera, que son estos vislumbres o atisbos que luego se transforman en experiencias y que luego se estabilizan en una realización. And of course, today we don't have time to go through all of that, but I want to talk about something which is related to that, and about which we sometimes do not talk enough about. And this is the foundation of all of that, is to be a good human being. So I want to say a few words about that. Y no tenemos suficiente tiempo para tratar cada uno de estos puntos, pero me gustaría hablar sobre algo relacionado con esto y que siento que no se habla suficientemente. Y es el fundamento de todo esto que les he comentado, y es cómo ser un buen ser humano. I also talked about this a little bit the previous time during our previous session. So now I'm going to talk about a little bit different aspects, but similar subject. Lo había tratado en mi primera charla del año pasado, y hoy lo voy a enfocar un poquito distinto, desde otro lugar. So, because I really feel we do not talk enough about this, because all problems in this world come because our minds are not calm and clear. But for our minds to be calm and clear, we need to have some kind of,
basic human integrity. We need to have some inner peace, which comes from doing what is right, what is beneficial for ourselves and others and the whole world, and from avoiding to do what is harmful for ourselves, for others, and for our planet. Siento que no se habla suficientemente sobre esto y que es algo de gran importancia, porque todos los problemas que surgen en el mundo provienen de una mente que no es calma y clara. Y para lograr esa mente calma y clara necesitamos conectarnos con nosotros mismos de manera de lograr una integridad, de sentirnos íntegros como personas y de tener un estado de paz que proviene por estar haciendo lo que es correcto para uno, para los demás y para el mundo, y que abandona o que renuncia a lo que es dañino para nosotros mismos, para los otros y para el mundo. So I would like to talk about this through 8 basic qualities of a good that a good human being needs to have. Quisiera presentar este tema en base a 8 cualidades que debe poseer un buen ser humano. So the first quality is that a good human being has to be stable like a mountain. La primera es que un buen ser humano debe ser estable como una montaña. Just like a mountain is always remains in the same place for thousands of years, a person's character must also be stable like a mountain. We should not get too easily excited about things and too easily upset. We should not be too much unstable or fluctuating, because otherwise it is difficult to be successful in the Dharma practice or even in our worldly life. So we need to build and to have a stable character. Así como una montaña permanece en el mismo lugar durante miles de años, de la misma manera nuestro carácter debe ser estable. Que no seamos personas que fácilmente nos dejamos llevar por un estado de excitación o por un estado de depresión, con un carácter fluctuante, sino que tengamos un carácter estable. De esa manera vamos a poder llevar éxito a nuestra práctica de Dharma y también a nuestras actividades en la vida. And then the second quality is that we also that we need to be broad-minded, kind of not too short-tempered, not too easy to fall under the influence of our emotions, positive or negative or any kind of. We need to. Maybe the example of this is we need to be deep like the ocean. Our mind has to be deep like the ocean or broad like the ocean. El segundo punto es que tengamos una mente abierta, amplia, que no seamos estrechos de mente, de manera de ser fácilmente influenciados por nuestras emociones, sean positivas o sean negativas o sea de cualquier tipo, sino que tengamos una mente amplia como el océano, profunda como el océano. Because if our mind is like the ocean, then all the thoughts and emotions that come will be like waves on the ocean. So if we are the ocean, then these waves, they just come and go. They're made of the ocean. They come from the ocean and they dissolve back into the ocean. So they do not need to affect us. Si nosotros nos consideramos como el océano, entonces los pensamientos y emociones que surgen en nuestra mente son como las olas. Estas olas surgen del océano, vuelven al océano, son parte del océano. Y de la misma manera, entonces, nosotros no nos veríamos tan afectados por los pensamientos y emociones que surgen en nuestra mente. So then the third quality is that a good human being has to have like a vast outlook, a far-reaching outlook, like the sky.
Y el tercer aspecto es que ser humano, este buen ser humano, debe tener un enfoque o una perspectiva vasta, vasta como el cielo. So to be able to be like that, we must be able to have like our outlook needs to see everything that is close by, everything that is far away, and everything in between. Kind of, we need to see the whole picture in everything that we do, in every situation. Esto quiere decir que esta perspectiva nos permita ver lo que está cerca, lo que está lejos y lo que está en el medio, que podamos tener un panorama completo en cada situación. So if we do anything without having this kind of broad or vast outlook, and we do it something only if we do it for our own immediate benefit, we might not even be able to accomplish that. But about the future benefit, there will not be, it will not be there if we don't consider that in the beginning. So like, and in the same way, if we only think about the future, about the far distant future without considering the immediate consequences, we will also not be able to achieve anything, to do anything properly. So we need to consider all, we need to factor in all the circumstances when we do things. Si no tenemos esta perspectiva vasta, puede que estemos buscando un beneficio inmediato, puede que lo logremos o no, pero no habrá un beneficio futuro porque no lo hemos tenido en cuenta. Y si solo apuntamos a lograr un beneficio futuro y no tenemos en cuenta lo inmediato, las consecuencias inmediatas, entonces tampoco será apropiado ese beneficio en el futuro. Así que necesitamos considerar con una perspectiva amplia cada circunstancia. And I think this we can all understand very quickly, very easily, just by looking at our world now, because for immediate profit or benefit, we are destroying our planet, which is not very smart of us to do. Podemos ver ahora los efectos en cuanto a esta falta de perspectiva. Es por estar buscando un beneficio inmediato que estamos destruyendo nuestro planeta. Y no parece algo muy bien pensado. And it is a little bit similar with our meditation practice. If we only do our meditation practice to be more calm, kind of, to do it as stress management, I think there's nothing wrong with that, but the long-term effects will be very difficult to achieve because not sure how to say this, but if we only do it for the stress to be more calm and more peaceful, it is very difficult that we will be able to maintain it in the long run if we don't see why we are doing it, if we don't see any further benefits all the way to enlightenment and Buddhahood. We have to consider the whole way for us to be able to be successful in the moment too. Lo mismo ocurre con nuestra práctica de la meditación. Si solo desarrollamos la meditación para encontrar un estado de calma, por ejemplo, como una forma de tratar el estrés, por supuesto no tiene nada de malo esto, pero los beneficios que puedan lograrse a través de la meditación a largo plazo no se logran, no aparecen. Y si solo tratamos la meditación como un método para afrontar el estrés, entonces va a ser muy difícil mantener esa práctica meditativa a lo largo del tiempo, porque no estamos considerando otros beneficios que puedan surgir de la meditación. Imaginémonos, si nuestro objetivo es obtener el despertar, el estado de Buda, necesitamos tener ahí en cuenta todos los aspectos con esta perspectiva más amplia. Yes, because if we do it, there was one example, one person, I think in Germany, she was making kind of research
on the possible side effects of mindfulness meditation. And what she found out is with some people who are doing mindfulness meditation, instead of becoming more aware of the problems, actually they were better at ignoring them. Because you know, and that on the long term, maybe it will make you more calm. You know, it can make us more calm, but it will not bring much benefit, you know, because it seems people were more aware of kind of environmental problems, and then when they practiced mindfulness, they learned how not to care about it, how not to be affected by that, you know? So this can also happen if we don't have the right motivation when we are doing our practice. Por ejemplo, estuvo el caso de una persona en Alemania que investigó los efectos secundarios acerca de la meditación conocida como mindfulness. Y lo que descubrió es que esas personas lograban un estado más consciente, pero ese estado más consciente los hizo ser más hábiles en ignorar los problemas. Por ejemplo, en no sentirse afectados por los problemas. Y eso nos deja en claro que una meditación con una motivación que no es correcta no puede traer grandes beneficios. Simplemente, qué sé yo, cualquier problema que surgía, estas personas eran hábiles en no considerarlo, por lo tanto no resolverlo. And then the next quality is that a good human being needs to have a disposition that is noble and unchanging like gold. La cuarta es que tenga una disposición noble como el oro. And what does that mean is that if gold remains under the ground for thousands of years, it will still be gold. If it's buried in mud, it is still gold. It is buried in garbage for 100 years, it will still be gold. If it's burned by fire, it doesn't change, it doesn't stop being gold, it doesn't evaporate. If it's beaten with a hammer, it cannot, the goldness cannot be taken out of it. If it's offered to the Buddha, it is still gold. If it's made into a jewelry, like a ring or a necklace, it is still gold. So, you know, like no matter what form it takes, no matter what situation it is in, it is still gold, noble as gold. So in that way, our disposition, our character must also be like that. We must have integrity and nobility and remain good and unchanging like gold in all situations. Esto se refiere a que el oro, el oro va a mantenerse como tal durante miles de años. Si está enterrado en algún lugar, si está cubierto por barro, si está cubierto por basura, va a seguir siendo oro. Si se intenta quemar el oro para que desaparezca, sigue estando ahí. Si se lo intenta separar en miles de pedazos para ver si desaparece con un martillo, el oro va a seguir presente en cada una de esas partes. Si es ofrecido a Buda o si es utilizado para confeccionar alguna joya como un anillo o un collar, siempre va a seguir siendo el oro, no importa la situación que esté afrontando, sigue siendo noble. Y así debería ser nuestra disposición, de integridad, de nobleza, incambiable. And then the next one, the next quality is that a person's nature must be pure, like a spring, like a mountain's water spring in the mountains, where the water comes out of the mountain completely pure, unpolluted, uncorrupted, clean. Y la quinta característica es que la naturaleza debe ser pura de ese ser, tal como es un manantial, un ojo de agua en la montaña, que tiene una calidad de agua no contaminada, de la misma manera debe ser nuestra naturaleza.
So what that means is not to be corrupted. Maybe I'm not sure what's the right word to say, but not to be manipulative with other people, not to be hypocritical. And I'm not saying I am or you are hypocritical, but this is something that each person we have to look in our own mind and kind of be honest to ourselves. And if we see any trace of that, we can work on it. It's not meant to be a criticism or anything. It's meant to be an opportunity for us to look at ourselves and to see if there's anything we can improve. Esto se refiere a que no seamos personas corruptas, manipuladoras o hipócritas, sino que podamos ver en profundidad en nosotros mismos y encontrar si hay honestidad y si hay algo de algún trazo de ser hipócritas o algo por el estilo, de tener la oportunidad al verlo para mejorar. And then the sixth quality is to be impartial, to benefit everyone, like medicine. Like medicine will not think this person is poor, so I won't heal their disease. This person is very, very powerful, so I have to make sure that he's healed, otherwise I'll be in trouble, or like that, you know. Medicine is so our mind has to be like that. We have to have the wish to benefit everyone, no matter who they are or in what kind of situation they find themselves in. La sexta característica es ser imparcial en nuestra posibilidad de beneficiar a todos, tal como una medicina. Una medicina no decide, a esta persona no la voy a ayudar porque es pobre, o a esta persona la voy a ayudar porque es poderoso y si no lo hago me voy a meter en problemas, sino que simplemente está ahí para ayudar a cualquier ser que lo necesite. Y de esa forma también nosotros tenemos que tener una actitud de poder ayudar a todos por igual. So this is very important for a good human being and also for a Dharma practitioner to have this kind of impartial, altruistic attitude to wish well to everyone, to be like medicine. Y esto es un punto muy importante para cualquier ser humano y también para un practicante de Dharma, el desear el bien a todos los seres, tal como la función de una medicina. So, and then we need to have this kind of power or ability like fire. We have to be like fire. Y luego el séptimo es poder tener el poder o la capacidad como el fuego. And what do we need to burn? We need to burn all our negative states of mind. We need to burn our jealousy. We need to burn our pride, our anger, our attachment, our ignorance. We have to be able to deal with them, to eliminate them when they arise, to work with them. Y que lo que tenemos que quemar, como el fuego, son nuestros estados negativos, de celos, orgullo, ira, apego, ignorancia. Necesitamos ser capaces de poder eliminar o disipar estos estados negativos, trabajar con ellos cuando surgen. And where does this ability come from? It comes from the previous 6 qualities. So this is kind of the first 6 qualities that we discussed will give us the power, the ability to work through everything. Y esta habilidad proviene de las 6 características anteriores. Las 6 primeras nos dan esa capacidad para poder trabajar con cualquier aspecto que necesita ser trabajado. And then, and then the last one is our view. Our view has to be kind of vast as the space. Y por último tenemos la visión. Nuestra visión debe ser vasta como el espacio. And this, again, we can only achieve that by practicing the previous qualities. And that will it will naturally develop out of them.
Y esto se logra por practicar las 7 características anteriores y de esa manera naturalmente se va a desarrollar. And yes, this is a little bit what I wanted to say. I think now 1 hour is already gone, so I will have to shorten a little bit the rest I have to tell you. He visto que pasó ya 1 hora, por lo tanto voy a abreviar un poco lo que tenía para decirles. Yes, now we come to the question of merit. So I will be very brief about that. Otherwise, we will have no time to practice. Ahora me gustaría introducirme en el mérito, que es el otro punto de la charla, para guardar espacio para la práctica. So the Buddhist practice consists of 2 aspects, purification and accumulation. Purification refers to the purification of our body, speech, and mind, and accumulation refers to the accumulation of merit and wisdom. En la práctica budista tenemos 2 aspectos a desarrollar, la purificación y la acumulación. La purificación se refiere a purificar el cuerpo, la palabra y la mente, y la acumulación se refiere a acumular mérito y sabiduría. And merit, it's a little bit difficult to explain. The word is, again, the word is a little bit tricky sometimes. But it is kind of a positivity that we create when we do something good with our body, speech, or mind. La palabra en sí es un poco engañosa quizás en nuestro contexto, pero podríamos decir que es la positividad o el aspecto positivo que se genera cuando hacemos algo bueno con el cuerpo, palabra y mente. And in one way, merit is creating by doing something good. And what it does is that it makes doing good easier in the future. Kind of, it's doing something good and creating the habit of doing good in the future too. So it is kind of, if we look at our mind, sometimes it is easy to do something which is not so good for us. And we need to really work hard on doing what is good for us. And merit is kind of creating the opposite habit, to be able to, whatever is good for us and for everyone, to be for that to be easier to do than to do something which is not good for us. Can you repeat the last part, please? Yes. So it's kind of creating the habit that it's easier to do good than to do something that is not so good for us. Because sometimes it is very easy for us to do something which is not so good, but we have to work very hard on doing what is good, what is right, what is beneficial. So we need to kind of a little bit reverse this habit, and merit is a little bit doing that. Thank you. Lo que ocurre cuando generamos mérito es que se crea un hábito para seguir desarrollándolo en el futuro. De manera tal que nos resulte más fácil hacer algo bueno que hacer algo que no es bueno para nosotros o para los demás. Cuando observamos nuestra manera de funcionar, vemos que en nuestra mente hay en ocasiones mucha facilidad para hacer algo que no es bueno. Y cuando queremos conscientemente hacer algo bueno, tenemos que aplicarnos con esfuerzo. Y si queremos corregir eso en nuestra mente, lo tenemos que corregir con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Sin embargo, cuando hay mérito, cada vez se hace más fácil seguir haciendo lo que es bueno y alejarnos de ese hábito a hacer algo que no sea bueno. So maybe it will be easier if I give an example. When we see a situation of injustice, it is much easier for us to develop anger than to develop compassion. Por ejemplo, para poner una situación típica, ante una injusticia, es más fácil para una persona desarrollar enojo que compasión. So merit is kind of developing the ability to react with compassion.
El mérito nos ayuda a desarrollar la habilidad para crear compasión and to find a way to benefit everyone in the situation, to change the situation completely. y para cambiar la situación de manera de poder beneficiar a todos. And another example is like sometimes we have the habit of always looking for the negative aspect of situations. For example, it happens to me also many times when I see a beggar on the street. The first thought is not to feel compassion and to think what can I do to help this person. I just think, like, if I give them money, they will use it for something, for something useless anyway, to buy drugs or alcohol or whatever. It's just an example. But I could, like, we always find something negative to think about, and for us to be an excuse not to do anything. But then if we create the habit when we see somebody like a beggar, and we think, okay, is there anything I can do to help? Not to look away. Maybe it's just enough to smile, to say hello, or maybe we can buy them a drink. Not I don't mean alcohol, but something to drink or something to eat, or kind of, or something. Just say a nice word, something nice to them, and that also creates a habit of reacting positively in everything. Otro aspecto que tiene el mérito es que en general tenemos una costumbre para observar en primer lugar lo negativo de una situación. Supongan, a mí me pasa también, si veo un mendigo en la calle pidiendo, no surge enseguida compasión y el deseo de ayudarlo, porque enseguida empiezo a pensar, si yo le doy plata, la usará para comprar alcohol o drogas, y esa manera de ver la situación negativamente se transforma en una excusa para no hacer algo por esa persona. Pero si yo creo el hábito a través del mérito, entonces voy a pensar en algo a través de lo cual lo puedo ayudar. Puedo sonreírle, puedo saludarlo, puedo comprarle algo para que coma o que tome, puedo hablarle con palabras amables, y ese hábito que ya tengo adquirido me llevará a actuar positivamente. So yes, so what I wanted to say today is a little bit, to kind of to watch ourselves, to see how we react in situation. Are we able to react positively, or are we very good at finding the one black spot in the whole room? So and this is a little bit what we can work on, and then we will have joy in our life and in our practice, and we can say this will be the best way of accumulating merit also. Lo que me gustaría dejar como un punto central en esta charla es que podamos observar cómo reaccionamos ante las situaciones. ¿Reaccionamos de una manera positiva o somos de esas personas que encontramos la mancha en la habitación? Y si es así, si estamos con una actitud más negativa, de animarnos a trabajar con ello. De esa forma, entonces, va a surgir la alegría en nuestra vida y en nuestra práctica, y va a haber posibilidad de acumular mérito. And yes, I think now I would like to do some meditation, but you have to let me know if you need a few minutes break before that, or we can just continue. Me gustaría tomarnos ahora un tiempo para hacer una práctica meditativa, pero déjenme saber si necesitan un ratito antes de comenzar la práctica, si tienen alguna necesidad de levantarse o lo que fuera. So we will do a short meditation practice on the topic of joy. And in our meditation, joy comes from appreciation. Vamos a hacer una práctica juntos asociada a la alegría, y en la práctica la alegría proviene del aprecio.
appreciation of benefits of our meditation, short-term and long-term benefits. Y el aprecio surge por ver los beneficios de la meditación a corto y largo plazo. So what we are going to do, we are going to begin with some simple shamatha meditation, and then we are going to contemplate on the appreciation of benefits of our meditation, and then we are going to rest in the joy that that generates. Lo que vamos a hacer es comenzar con algunos de los métodos para estabilizar la mente y luego vamos a reflexionar en los beneficios de este tipo de meditación para poder apreciarlo y luego vamos a permanecer o reposar en el estado de alegría. So we begin by sitting straight and just Tomamos una buena postura relaxing for a little while. y podemos distendernos un momento. We bring our body on our seat. We become aware of Traemos it. el cuerpo al asiento. Then we bring our mind into our body. Luego traemos la mente al cuerpo. And we bring relaxation in our mind. Y traemos distensión en la mente. And now we bring our awareness on our breath. Luego tomamos conciencia de nuestra respiración And we gently observe the movement of the breath for a few minutes. y amablemente observamos el movimiento de la respiración por unos minutos.
And now we contemplate the benefits of our meditation. A continuación vamos a reflexionar en los beneficios de la meditación. We begin with the short-term benefits, that our body and mind feels completely comfortable and at peace. Podemos comenzar por observar los beneficios a corto plazo, como el hecho de meditar genera un confort, un bienestar, un estado de paz en el cuerpo y en la mente. And when our body and mind are at peace, anything that comes our way, any obstacle, any problem, any challenge, does not become a problem. Estando nuestra mente en paz, a gusto, cuando surge algún obstáculo, problemas, desafíos, no lo notamos, no lo vivimos como un problema. We can face any situation, and if there is a solution, we will see it very clearly and we will be able to do it. Podremos afrontar cualquier situación que se presente y al ver con claridad podremos observar si tiene una solución, la podremos ver también con claridad y podemos aplicarla. And when there is no solution, we will be able to accept it. And in this way, it will also not become a problem. Y si esa situación que aparece no tiene una solución, podremos aceptarla y por lo tanto vivirla de una manera que no es un problema. Every problem becomes support for our practice. It enhances our practice. En este contexto de la práctica de shamatha, cualquier problema se puede transformar en un soporte para nuestra práctica, puede enriquecer esa práctica. In this way, we will be able to deepen our practice and improve it and progress. De esta manera podemos profundizar en nuestra práctica, mejorarla y progresar. And the realization of the practice can gradually mature. De esta manera, la realización de nuestra práctica gradualmente madurará Until we can ultimately attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. hasta, en última instancia, poder realizar el despertar para beneficiar a todos los seres.
So we contemplate on the benefits of our practice for a few minutes. Podemos así reflexionar unos minutos en los beneficios de nuestra práctica. And now we do not contemplate anymore, but just rest in this experience of joy that is the outcome of our contemplation. Y luego podemos dejar de lado la reflexión y simplemente reposar en un estado de alegría que proviene o que se ha abierto debido a esta reflexión. Simplemente reposar en ese estado.
And now we dedicate the merits from this practice to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings to attain enlightenment as well. Vamos a dedicar el mérito de esta práctica para el despertar, para que todos los seres puedan llegar al despertar. And I will just sit and relax for a little while. Nos distendemos por un momento. Okay. So this is what I wanted to share with you today. And if you have any questions, we can have a discussion now. Esto era lo que quería compartir con todos ustedes. Podemos abrir un momento de preguntas. Por favor, siéntanse abiertos a hacer cualquier pregunta que necesiten. Pueden levantar la mano ya sea desde el dispositivo o simplemente con el gesto y vamos abriendo los micrófonos. I have one question for you, Lama Wangmo. Okay. Also, about this research that you participated in Lyon, how it went afterwards, these benefits to the patients? Do you know how these doctors are making some new kind of treatment or adding some meditation practice, etc., for those patients? Yes, I'm not sure if this. Yes, okay, translate, please. Estaba preguntando acerca de esta investigación que nos había compartido de este médico de Lyon acerca de cómo viven las situaciones difíciles los meditadores cuando están meditando en la compasión, si esto después lo pudieron volcar a los pacientes con con dolores crónicos o con enfermedades severas. Yes, I'm not sure if the study is complete or if it's being implemented already. But the point of the whole thing was to use first mindfulness meditation, then meditation on compassion, and then some kind of nature of mind meditation, or open awareness meditation, and to see how these different meditations have different effects on the experience of pain. No sé exactamente si ya se ha implementado los resultados de esta investigación o no, pero la investigación constaba de 3 tipos de meditación, una en lo que podríamos llamar la atención plena, otra en la compasión y otra de alguna manera podría estar relacionada con la meditación en la naturaleza de la mente o de una conciencia, un estado consciente abierto, y ver los efectos de cada una de estas prácticas en relación con las experiencias de dolor. And one interesting thing happened when they first tested Mingyur Rinpoche. They built this was quite a few years ago. They built this new machine which could measure the brain waves that indicates the level of happiness of a human being. And they tested this machine on many people, and
kind of the average level was 0, I think. And then people who considered themselves to be very happy, they came to the scale of 3, 4, like that. And then they tested Mingyur Rinpoche when he was meditating on compassion, and the machine showed something like the level of 800 or something like that. And they were 100% sure that the machine is broken, so they did not even publish the results. Cuando empezaron estas investigaciones hace ya varios años en este mismo lugar de Lyon, tomaron a Mingyur Rinpoche como uno de sus ejemplos a investigar, y para ese momento habían elaborado una nueva máquina que podía medir las ondas cerebrales en cuanto al nivel de felicidad. Y muchas de las personas que probaron, meditadores, daba 0. En algunos que se consideraban personas felices, daba 3 o 4. Y cuando probaron en Mingyur Rinpoche, que estaba meditando en la compasión, dio algo así como 800. Y pensaron que la máquina estaba rota y por lo tanto ni publicaron esos resultados. And then somewhere else in the world, they built this same machine. I think the first one was in America, not in Lyon. But anyway, they built maybe in Switzerland another one or like that. And then a few years later, then they retested Mingyur Rinpoche, and the results were exactly the same. So then they started to believe that that is even possible. Y creo que estas investigaciones empezaron en Estados Unidos y luego hubo otra con la misma máquina en Suiza. Y volvieron a probarlo con Mingyur Rinpoche y dio exactamente esa misma cantidad. Entonces ahí dijeron, bueno, esto es posible. So it is scientifically proved that this kind of high levels of happiness can be achieved. And actually, the interesting part of this experiment is that it had 3 parts. Like when they would put this plate on your hand, and it wouldn't be hot. It would become hot when they press the button. So the first thing that happened is that there would be a sound, and then seconds after the sound, then the hitting would start, and then this would last for 10 seconds, and then it would stop, and then there would be no experience of hit for another 10 seconds, and then there would be the last sound to kind of to mark the end of the experiment. And what happened is that for normal people, the moment they heard the sound, their brain perceived the fear of the pain that was coming, so they started to feel the pain even before it started. And then even when the pain stopped, they could still feel the pain because the second sound didn't happen yet. So kind of, their experience of pain was much longer and much more difficult. And then they noticed for a meditator, when the sound comes on, nothing happens, no change in brain activity. And then when the pain comes, even they notice that the experience is a little bit sharper, even, there is more activity than for a normal person. And then the second the pain stops, then the brain activity stops also. So like there was no fear of pain, there was no kind of adding onto it, there was no like kind of, the experience was more pristine, maybe so to say. And even when they interviewed the meditators after the experiment, they could not really say whether this experience was painful or not, because there was no perception that it is pain, kind of, because they were meditating on the nature of mind or things like that. So yeah, that's a little bit the idea of these experiments, to see how meditation can help you handle the pain and not make it worse. Probaron estos investigadores
para encontrar los grados mayores de felicidad. Y lo interesante de esto era que constaba de 3 partes, la investigación. Primero se colocaba un plato que no estaba caliente sobre la mano. Y luego, unos segundos después, aparecía un sonido. Y a partir de ahí el calor empezaba a presentarse por 10 segundos. Y luego se detenía y no había calor. Y luego había un sonido final. Las personas normales que participaron de esa investigación, sus cerebros percibían el dolor antes de que empiece. Y al detenerse el calor en ese plato, seguían sintiendo dolor. Lo que hacía mucho más difícil relacionarse con esa situación. Y por otra parte, los meditantes, cuando escuchaban el sonido, no había una actividad en el cerebro. Cuando aparecía el calor del plato, había más actividad que en relación a una persona normal o habitual. Y cuando se detenía el calor, la actividad se detenía. Es decir, que no había ningún agregado a lo que estaba sucediendo, simplemente lo necesario. Era una experiencia más prístina, podríamos decir. Y luego se los entrevistó a todos los participantes y los meditadores dijeron que estas experiencias no habían sido dolorosas, porque su percepción principal estaba apoyada en la naturaleza de la mente. De esa manera, entonces, lo que se fue tratando de encontrar o de deducir es cómo un meditador puede relacionarse con el dolor de una manera más directa, sin ningún agregado. Thank you. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lama Karma Wangmo, y muchas gracias, Lama Rinchen. La Lama Karma Wangmo nos hablaba de las 8 cualidades humanas o de un buen ser humano. Mi pregunta es, o mi pedido es si nos puede dar un consejo sobre cómo trabajar con esas 8 cualidades, si se van trabajando de manera secuencial, si se trabajan por determinado tiempo o se trabajan de manera simultánea, porque me parecen muy desafiantes para implementarlas todas juntas. Yes, the question is regarding the the 8 qualities of a good human being. Did you follow our Spanish? Yes. Oh. Wonderful. Yes, so the way to kind of to work with them is to kind of examine our mind, to examine ourselves and see which ones we have and which ones we still need to work on. And also sometimes we can also just remember the qualities and the examples, you know, kind of even like when we see we don't have such a quality, some quality, for example, the stability, you know, we can remember the example of the mountain and see how I would feel if I would feel like a mountain and not be kind of, you know, shaken by anything that's happening. And like that, you know, so we can use those as a kind of contemplations or meditations to bring about these qualities. And the main thing is not to be too critical towards ourselves, you know, to kind of to just observe and then to see if any of them needs to be improved. We just work on it gradually. It's not something we can do like that, you know, but so we put an aspiration in and we keep working on it. And every time that we notice in our mind that we stray from it, you know, kind of, you know, that, oh, maybe now it's not, I could have reacted better. We just bring our mind back, you know, kind of, this is what mindfulness does, you know, we are aware of how our mind works, and we correct whenever the state of mind is not good and beneficial
for ourselves and for others. So it's kind of, there's many ways of working on them. Lo importante es examinar nuestra mente y ver cuáles cualidades ya están presentes en nosotros y en cuáles tenemos que trabajar. Y es importante como un ejercicio práctico recordar las cualidades, o sea, memorizarlas y recordar tanto las cualidades como el ejemplo asociado. Por ejemplo, con la estabilidad. Entonces, en algún momento en que nos sentimos inestables, poder recordar la montaña y sentirnos que somos como una montaña y reflexionar y meditar en esta cualidad de la estabilidad para poder hacerla nacer y desarrollar en nosotros, y así con otras. Otro consejo es no ser muy críticos con nosotros mismos. Hay que trabajar gradualmente, no se pueden trabajar todas a la vez o perfeccionar todas en un momento, sino de ir gradualmente apoyándonos en una aspiración, la aspiración a desarrollar esas 8 cualidades en nosotros. Y cada vez que nuestra mente se alejó de esas cualidades, se perdió en otros estados, traerla de vuelta, tal como hacemos en nuestra práctica de meditación, en la calma o la estabilidad mental. Tratamos de corregir ese estado que no es bueno, ni para nosotros ni para otros, utilizando los métodos habituales. Hay diferentes métodos para ello y entonces al corregir nos apoyamos en ese que sí es bueno. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Lama Wangmo. Espero que podamos contar con tu presencia en muchas otras oportunidades y estar siempre conectados. Muchas gracias por tus palabras y consejos. Thank you very much. And thank you, everyone. And maintain the joy in your life. Then everything will be fine.